Merit tabir basah ngagai semua bala kita tik seruran bergulai ngau kami ba Aiban. Dipancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban pagi Sarito hari 3/19 hari bulan 7. Bergulai ngau aku Vanessa Mering. Kita ingat pun ke Aiban ngau berita tu. Menua Brazil sedia belajar dari Sarawak bab perkara Pansiat Sustainable Aviation Fuel SAF Ambassador Brazil ke Malaysia Tuan Yang Terutama Erin Norton di Murad Kinteya Madah tu ketegal Brazil ngau Sarawak bisik sebaka bab pengawak berjalai ke renewable energy. SAF tidi gagak ari alga ke dihasil ke Sarawak diperhati ngembuan potensi besar di Kerembai tau ke dijual. Jam ke diatuk 57% renewable energy di Brazil ianya ari kuasa tekat hidro. And I know that Sarawak is doing studies and hopes to start using sometime in the near future sustainable aviation fuel from algae. And so I think Brazil can learn a lot from Sarawak in the use of renewable sources of energy and biofuels. Ia berjakuk ngagai pengarang berita pengudah nemuai meribasa ngagai Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin di Kuching. Ngenang penemuai berjalai ke pengawak bak pengelamak 2 hari ke Sarawak. Ia madah ketuk meri awak ngagai empu belum mati ke penyelai ke bisik di Sarawak. Tunyeng kawam nemu potensi dagang temuai ngau ekonomi Sarawak. Raban Bangsa ngau tuai kaum KMKK patut nemu tai ke nyadi kemaya itu kena ngelati ke servis ngagai nembiak ke di Pegai Sidak. Kaban Kaunsil Negeri Tamin Insinyur Christopher Girasambang ngarap ketuk oleh nyaup semua chairman ngau sekretari sidi sikap ngau mayuh macam penauk serta penglandia. Kelimpah rinyak pemansang digital ngau ubah jam ke diatuk berguna ke semua KMKK, ngau JKKK nemu ngenak media rama serta nemu teknologi pemadah IT, kena ngerembai ke penerang serta berjalai ke tangkup pengawak kena merik servis tik pemaduk manah. Sebanyak 37 tuan rumah dan 37 setiausaha. Jadi ini adalah khusus ini adalah untuk menyenangkan untuk mengajar atau untuk mengajar mereka supaya macam mana menyediakan minit-minit mesyuarat. Ia derandau pengarang berita Maya Kus ngelati serta menyediakan minit meeting komiti pemansang ngau penglikon tumpuk pendiau JKKK ke Sitak Dun Tamin di Sibu. Kos tu diatur Opis DO Sibu, Palan Servis Dun Tamin ngau unit pentadbiran Opis Premier Sarawak. Ia ngarap kari kosnya penauk serta penerang berkawal KMKK ngau JKKK oleh di Kerembai ngagaraban bangsa kelebih hagik sidak ke diau Bandur Nyampo. Ngenang perkara bukai ia madah kesempekat pemerhati antara Parti Demokratik Progresif engau PSB ndak ngerugak komponen parti kenang dah bisik dalam gabungan Parti Sarawak GPS. Opis Menteri Pengerai KKM benong berjalai ke pengawak dekat ngadu ke reformasi sistem pengerai menua Malaysia. Ketujuh pengelantang rakyat seriris ngau kertas putih pengerai tiudah dikemendarkan di Parlimen Empai Lamak Kaudah. Menteri Pengerai Dr. Zaliha Mustafa madah ke KKM megak dekat ngadu ke transformasi bak servis merik pengerai. Hari tinggal merat ke servis nyaga pengerai primer. Berjakuk di Pulau Pinang yang madah ke kertas putih pengerai ngerintai ke 4 puguk perkara serta 15 strategi reformasi pengerai ke timpuh 15 tahun tik dekat datai. Tok kena ngada ke sitik sistem pengerai tik fokus ngagai servis, nyeliah ngau promotif awak ke rakyat semampai gerai serta lantang. Servis pengerai primer dekat berjalai ke tangkup pengawaknya di rintai penyaga pengerai ke Terubah kena matau serta nguruskan status pengerai Mensia Mayuah. Pun penatai kena nyaga pengerai primer megak dekat ditambah ke kelebih hagi ari sukut belanja, pengerja pengawak, fasiliti ngau kerban ke dikena gawak. Ubah akta orang timpang pendiau OKU 2008 semina oleh dibantai di Parlimen Tahun Baru. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Engau Raban Bangsa Datuk Seri Nancy Shukri madah agi mayuh langgur tau ke sadang penemu ke patut didinga dulu ari mayuh bengkah stakeholders. Sebedau tu ia bisik diripot madah ke ubah aktanya di pelabak diputuskan dalam bulan 6 tok tadi. Hari tik fokus ngagai sukut ngelati ke engau nerit kadat kena nyaga hak raban OKU.
Ubah ba akta OKU tok patut dipejalai laban mayah orang madah ke akta kuda bisik. Tak cukup. Kelimpah ngembuan pengelemik ari sukut nerit katur. Ia berjakuk bawang pengarang berita, pengudah ngatur sesi libat urus, bergulai ngau gerempong volunteer pengasih serta gerempong TUK di kuasa perintah OKU di Kuala Lumpur. Input ari sesi libat urus tu dekat nyawab upis menteri ngigak jalai bak pemar ngau penanggul ke ditapik. Sekedar ari langgur tu, ianya ngengkah ke sikut lutur bak upis pengintu pengelantang pendiauraban bangsa kena ngurus ke diagnosis anak miat berkeperluan khas serta ngerembai ke servis juru bahasa isyarat di Selampur Menua. 12 sistem pemancar menua Sarawak Baruah Langgur Pemansang Malaysia Lumpar ke-12 tiudah tembuk dalam bulan 6 tok tadi udah oleh merik servis penabur tik berkualiti. Sampai Director General Operasi Penabur Malaysia Teknologis Juliana Yaakob madah projek mengangkat ke pemanah sistem pemancar FM Negeri Sarawak ti berharga 17.8 juta ringgit tu berlabuh 27 hari bulan 12 tahun 2021. Lalu di pelabak tembuk setahun nangkan kenyak. Terjepit projek tu bisi lawan tembuk ke Tegal gaya hari tindak tentu mana proses masang antena ngau penglekai COVID-19. Ia 12 sistem pemancar tok nyengkawam di Sarawak. Ianya stesen TM Bukit Ampangan Serian, stesen TM Bukit Lima Sibu, stesen RTM Miri, stesen TM Belaga, stesen TM Bukit Sagan Rudang Limbang, gau stesen TM Bukit Tiong Lawas. Ia berjakuk lebuh berjadi ke pengawak nyerah ke tender kena ngangkat ke pemanah sistem pemancar radio FM Negeri Sarawak di RTM Miri. Ia bisi pengandal pengeransing semua pihak ulah merik penguntung agar rakyat menua Sarawak setipak ngau visi serta misi upis penabur Malaysia. Tu megak ngayan ke perintah semampai berbendar ngau nak uliah nyedia ke fasiliti serta sistem ke jauh mana ngau bisi kualiti nitiah ke spesifikasi ke udah diletak. Bak pengerami tok Managing Director SCS Solution Sdn Berhad, Muhammad Zaidi Anwar nyerah ke dokumen projek ngagai Director bagi pemansang fasiliti upis penabur Malaysia, Ismail Seman, sebedau diserah ngagai Director penabur menua Sarawak, Wan Azhan Wan Hamad. Konvoi kembaran 60 tahun Sarawak Merdeka nyau semak datai Baadan lebuah konvoi hari bagi menua Semerahan tu udah datai di Kuching Lemai kemari. Konvoi ke dipasuk 355 ikut orang tik betuai ke Sapit Menteri Nembiak lomba ngau pemansauran dagang Datuk Gerald Rentap Jabu. Dulu agi hari itu, konvoi di Kota Semerahan sudah dipelekak ke Sapit Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Di Kuching, konvoi ngetu bak sekedar nur nyengkau bangunan Dewan Kaunsil Negeri Sarawak ngau Jambatan Baitul Makmur. Pagila, konvoi itu dekat nerus ke Kembara ngagai Teluk Melano di Sematan kira 137 km penyawah hari Bandara Kuching. Bala konvoi dekat sama ngau ngintu 60 tahun Sarawak Merdeka hari 6 tok di Padang Merdeka Kuching. Berbanggonya raptai berjalai berbala mayah pengerami 60 tahun Sarawak Merdeka diatur di Padang Merdeka di Kuching kemarin mujur di pejalai. Sapit Menteri Bak Upis Premier Sarawak Datuk Abdullah Saidul kedatai bak pengawaknya madah ke bisik 75 kontingen masuk bak pengawak berjalai berbala mayah hari 6 tu. Hari pemayuhnya 60 kontingen dipasuk mayuh bengkah agensi ngau upis perintah serta gerempuang TUK di kuasa perintah. Bisik megak 6 kontingen khas ngau 7 kontingen penglikun serta penyaga penglikun mensia mayuah. Ku Datuk Abdullah pengawak berjalai berbala mayuah ke sekali tu ngayan ke penyelaik kalai tiap kontingen ke ngambil bagi dekat ngagak show nitiah ke lagu ke dipilih hari jeman 60-an nyentuk ke diatuk. Ia mansut ke Jakutu di Padang Merdeka Kuching kemari. Kelimpah berjalai berbala mayuah kontingen pengerami bukai maya tu ianya mandang ke tayangan video khas Hari Sarawak, pengawak nikik ke Menira Sarawak serta pentas rakyat muak ke malam. Raban Nembiak di Dalat di Tesau mandang ke mayuh hagik perkara berkaul pelilih menuanya ari sukut pemakai penyelaik budaya ngopalan dagang temuai ngenak platform digital. Tuan D.O. Dalat Hamdan Katang bak sebengkah penerang berita madah ke perkara tik narit ati bakanyak patut dikerembai ngagi orang luar kena mata penatai mensia mayuh ke Dalat.
Kuya sidak ke diau di dalat megap patut nemu serta ngenak penglandai ekonomi digital, ngau patut kena negap ke guna ngau ikas literasi digital bak peliliah menuanya. Hamdan berjaku bak pengerami program digitalisasi Raban Bangsa bak Renggat Baruah dalat 2023 ke diatur Library Menua Sarawak ngau Azam Sarawak ngenak saup upis DO. Ia megak ngarap ke sidak ke diau bak menuanya. Terus bisik pengerinduk belajar serta guna sistem digital. Ariti belum mati ke penglebih digitalnya di kesitik perkara kena ngemudah ke pengawak bersari-sari. Program sarinya diguluk semak 20 ikut orang ke kaum tuai Raban Bangsa ngau bala nemia. Beritanya tadi ngujung ke berita aiban kita ke pagi tu. Tentukan penerang ngau berita tiamat semina bak portal berita.rtm.gov.my. Ngau tu aku Vanessa Mering, madah Kediri mupuk dulu.